haya sio mashairi yetu ya leo, lakini nimeona niyasome tena. Furahini basi ninyi watoto wa Sayuni, na furahini katika Bwana Mungu wenu, kwa sababu yeye amewapa ninyi mvua ya kwanza kwa kipimo cha haki, na anafanyisha mvua ya kwanza na mvua ya sasa kuangukia ninyi katika mwezi wa kwanza. Na sakafu zitajaa na ngano, na mashinikizo yatafurika kwa mvinyo na mafuta. Nami nitawarudishia ninyi miaka nzige zilizokula na funza na wadudu wange na mapanzi, jeshi langu kubwa nililotuma katikati yenu. Na mtakula tele na kushiba, na mtasifu jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea ninyi kwa mshangao. Na watu wangu hawatahayarishwa kamwe. Ni neno la Mungu. Ninarejea mashairi haya kwa sababu ndilo ombi letu la mwaka huu, na hii ndiyo tulileta kwa Mungu. Lakini nitaweza kuwaambia ya kwamba mmea ambao unapokea mvua kwa wakati na mmea ule ni ule ambao watu wanaweza kungojea kwake matunda. Yoeli anasema Sayuni mfurahi, kwa sababu kwanza mna neema ya kupewa mvua wa kwanza na mvua wa mwezi wa kwanza. Ninafurahi kwa sababu mwaka huu umeanza na maombi. Sijui kwa nini Mungu alitaka vile, na Mungu alitaka leo tufungue dimanche yetu ya kwanza na somo inayohusu maombi katika juma ya maombi. Mimi niko nauliza Mungu, ninasema Mungu ananiambia ya kwamba si kwa bure. Mungu alipenda mvua ya kwanza ya mwezi wa kwanza tuifanye tukiwa katika nini? Katika maombi. Na mmea ambao ulipokea mvua ya kwanza ni ule una resiste mpaka record. Sijui kama tunafuatana. Mvua ikinyesha na mmea ulishaanza kuleta maua, inakuwaka ilishakuwa kata. Ukiuliza akili mwenye iko vraiment mzone yenye iko ya agriculture, mihindi ilishaonyesha hii maua yake, ilishaileta, ilishaiangusha. Njoo vula inafanya nini? Njoo vula inanyesha. Unachungaka record. Lakini mvua ikinyesha, mvua ya kwanza ya mwezi wa kwanza inanyesha. Unafikia wakati ya kusema iko sawa, mvua itakuwa tena taya mingi. Ile mimea inakuwa kaimisha kuangeze, yenyewe itaipeleka mpaka wakati wa jua kali itakuwa iko na maji, imemeza maji ambayo itaresiste nayo. Sawa jinsi Elia anaambiwa kula, kunywa, kwa sababu safari iko mbele yako. Iko namna gani? Iko kubwa. Na Biblia inasema alipokula na alipokuwa amemaliza kunywa, alifanya safari ya siku makumi ngapi? 40 usiku na nini? Na mchana katika jangwa. Toka yale maji alikula, ile ilitosha kwake kufanya safari ya siku 40. Mwache tupate mvua ya mwezi wa kwanza na marejesho tutayaona. Na Biblia inasema vinwa vyetu vitafungia kusema Bwana ushukuriwe, kwa sababu tumeona maneno ya mishangao. Nafikiri Mungu tuwezeshe mwisho wa mwaka, siku tutaka kufanya tena ibada ya kufunga mwaka, kila kinywa kifunguke kikisema nimeona mishangao yako. Tutafungua somo yetu na mashairi mawili. Shairi la kwanza ni lile la kitabu chetu cha Wafilipi ambacho tunasoma kwa siku hizi. Wafilipi sura 1. Tutasoma shairi la 12 na 13 na tutavuka shairi la 19 kwa sababu shairi la 19 ndilo shairi ambalo tulipewa kulizungumzia leo kwa somo inayosema juu ya maombi. Na tutaweka kidole kwa kitabu cha pili
Mambo ya Siku ya Pili sura 7 shairi la 14. Kama waliwekaka hii kamba ndani ya Biblia, simama na Biblia yako sasa, kuonyesha kamba. Na Biblia mnakuwa kamba. Ile kamba mswaze leo tu alitiaka tu bure. Ile kamba maana yake ni wakati mnaweza kupewa vitabu viwili, umepata cha kwanza unaweka kamba. Tunasoma kimoja, tunamaliza kusoma mara moja, hata sema hatutarudia tena kusema tena. Mambo ya Siku ya Pili sura 7 shairi la 14 ni kugusa kamba, unafungua na tunaendelesha usuli. Haleluya. Mambo ya Siku ya Pili sura 7 shairi la 14 na Wafilipi sura 1 shairi la 12. Wafilipi, tutaanza na shairi la Wafilipi sura 1 shairi la 12, tutamaliza na mashairi ya Mambo ya Siku ya Kwanza, Deuxième Chronique, Mambo ya Siku ya Pili sura 7 shairi la 14. Tasoma katika jina la Yesu. Lakini ndugu zangu, shairi la 12. Lakini ndugu zangu, ninataka mjue ya kuwa maneno yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuendesha habari njema. 13. Hata vifungo vyangu vimeonekana katika Kristo nyumbani nzima mwa askari na kwa wengine wote pia. 19 ndilo shairi letu la leo. Linasema hivi: maana ninajua ya kuwa neno hili litageuka kuwa wokovu wangu kwa sababu ya nini? Ya maombi yenu na kwa kusaidia kwa Roho ya Yesu Kristo. Amen. Tunaenda kwa kitabu chetu cha pili. Nitasoma shairi la 14, Deuxième Chronique chapitre 7 verset 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuponyesha nchi yao. Amina. Tunakuwa na somo ambayo iliwekwa juu ya taratibu yetu ambayo inasema maombi ya kanisa, faida kwa kanisa na kwa Injili. Maombi ya kanisa ni faida kwa kanisa na kwa Injili vile vile. Nilifurahi kwa sababu tuko ndani ya juma ya maombi na somo yetu inasema kama tutaomba na kama patakuwa maombi, sharti ionekane kuwa imeonekana kuwa faida kwa kanisa na kwa nini? Na kwa Injili. Katika somo yetu nilifikiri tuzungumzie vitu vitatu vikubwa, kwa sababu ufuate na kuona ya kwamba somo itakuwa imeisha. Kitu cha kwanza kitakuwa ndani yake ingilio ya somo, na ndani ya ingilio tutaweza kudefinire, tutaweza kusema maombi iko nini. Kitu cha pili tutaenda ndani ya description ya maombi, tutasema juu ya maombi, ndio tutaonyesha sasa kwa urefu maombi. Tutaleta ndio picha ya maombi, na kitu chetu cha mwisho kitakuwa hitimisho ya somo. Tutaenda kuona kweli maombi ikikuwa kanisa likiomba ni faida kwa kanisa na ni faida kwa nini? Kwa Injili. Ndivyo vitu vitatu, munifuate kwa makini. Niliposoma somo yetu ya leo niliona kabisa ni faida watu kuomba, kwa sababu Paulo anasema, ndugu zangu, mnajua vitu vyote ambavyo vimenipata, vifungo na mateso ambayo nimefanya nini? Nimepitia.
lakini na mimi nimejitahidi na Mungu ameniwezesha kuivumilia, na tena ninajua pamoja na maombi yenu ya kwamba mateso hii ambayo ninakaa ndani yake leo inaweza kugeuka wokovu wangu kesho. Nilijiuliza na kusema, kumbe maombi iko na uwezo yenye mtu anaweza kuwa ndani ya mateso, lakini akiombewa yale mateso itageuka kuwa nini? Kuwa wokovu. Sijui kama Mungu mnanifuata. Nilipofika pale niliona si kila maombi ambaye inaweza kutransforme, inafikia kugeuza mateso kuwa nini? Kuwa wokovu. Anasema pamoja na maombi yenu ninaamini ya kwamba mateso hii ambayo ninakaa ndani yake inaweza kugeuka kwangu kuwa nini? Kuwa wokovu, kuwa deliverance. Leo mimi ninatumaini na ninakaa. Sasa ninajiuliza, wakati Paulo anasema pamoja na maombi yenu ninajua mateso yangu itageuka kuwa nini? Kuwa wokovu. Paulo akitumaini hivi na kuamini hivi, na kanisa sasa lionekane kuwa si kanisa la kufanya nini? La kuomba. Itakuwaje? Itakuwa namna gani? Paulo yuko anasema na uhakika, anajua, anasema maneno yote iliyonipata na vifungo vyote ambavyo nimepitia, ninajua vilikuja juu ya kuendesha habari njema. Lakini tena ninajua pamoja na maombi yenu hivi vifungo na mateso ninayokaa ndani yangu, siku moja Mungu atavigeuza kuwa nini? Kuwa wokovu. Swali langu ni hii, Paulo akae ndani ya kifungo na ile tumaini na ile imani, sasa kumbe kanisa halifanyake nini? Haliombake. Unakaa unajiamini na kujua ya kwamba hapa ninaombewa, lakini kumbe na hakuna wako kufanya nini? Hakuna wako kuombea. Pale nilikuta maombi iko na uwezo, kwa sababu maombi iko na uwezo ya kutransforme, ya kugeuza mateso, uchungu wa leo, kesho igeuke kuwa wokovu wetu. Maanake maombi ni kitu cha kuzingatia sana, ni kitu cha kushikamana nacho, kwa sababu kinageuza majira, kinaleta iliyokuwa mateso, kesho tuyaseme tukiwa tunafurahi na kusema kwa njia ya ile mateso nilijua hiki na nikapata hiki kupitia mateso ambayo nilipata. Sipale manake mtu anashuhudia na imekuwa furaha. Na imekuwa furaha ile wakati. Hapo nilisema maombi ni nini? Maombi. Kwa kweli maombi ni nini? Maombi sikutaka niende mbali. Nilisoma vitabu na waandishi mbalimbali, ilionekana ya kwamba maombi tu ni kitu ambacho Mungu aliweka kati yetu naye ili kiweze kukua, kinaweza kutuleta karibu na yeye saa zote tunapohitaji. Saa zote tunapotaka, maombi inatuleta karibu na Mungu na inatufikisha karibu na Mungu saa zote tunapofanya nini? Tunapotaka. Si kwamba kwa njia ya maombi ndipo tulikaribia Mungu. Tulikaribia Mungu kwanza kwa sababu kiambaza kilichotutenga pamoja na Mungu kilibomolewa ndani ya nani? Ndani ya kazi ya Yesu. Kikisha kubomolewa sasa, Mungu akaacha, Kristo akatuachia maombi sawa kitu ambacho kitaacha sisi tukaribie na kusema na Mungu wakati ngapi? Wakati wote. Nilisoma mwandishi mmoja ndani ya vitabu vyetu vya sabetaji ya zamani, yeye alisema, alienda tena mbali, alisema la prière, anasema ile ndio respiration ya Mkristo. Manake kusema mtu iko na mtu iko hai ni wakati mtu anafanya nini? Anapumua. Biblia yeye alienda mbali akasema maombi ndiyo pumzi yetu pamoja na mwake, ni ile ambaye naacha mtu anaonekana ya kwamba iko namna gani? Anaishi. Iko hai, anaishi. Mungu ametuokoa. Mungu amemaliza kazi.
lakini tena pamoja na maombi naacha Mungu tena anatuona karibu na yeye saa zote, wakati tunapofanya nini? Wakati tunapoomba. Ndio maana mwandishi mmoja kosa naye alisomaka Samueli yaka akasema saa ya maombi iko tamu, maana ile inatuita kwa Baba Mungu, ni ile inatufikisha, ni ile naacha Mungu anajisikia sana Isaki anaomba, Isaki iliviva iko anafanya nini? Anapumua. Manake ule yeye Mkristo ambaye hana wakati wa kuomba, kwa ule yeye manake iko sawa mwenyewe anafanya nini? Ndio hakuna kitu, hakuna relation yake na Mungu yenyewe, naacha Mungu anasandire ya kwamba mtu yuko namna gani, mtu iko kwa sababu respiration iko namna gani ingali. Ule yeye alieleza vile, lakini mimi nilikuta ya kwamba maombi ni kitu, ni relation yetu pamoja na Mungu wakati wowote, iwe kwa kumshukuru, iwe kwa kuleta vitu vya furaha, iwe kwa kuleta mahitaji yetu mbele ya Mungu. Maombi inatuleta karibu na Mungu. Saa ngapi? Saa zote. Maombi ni yabie kwa sababu inakuautorize kufika mbele ya Mungu. Saa ngapi? Saa zote. Hauna kiambazi. Nilipokuwa nimemaliza nukta ya kwanza hii ya introduction, ambamo mnakuwa definition ya maombi, nilisema kitu ya pili tutadeclare maombi, tutaleta vraiment picha ya maombi. Nilisoma kitabu cha Mezali, tutasoma, lakini vitabu ni vingi, hatutasoma vingine, tutakuwa tukipana tu vitabu. Nilisoma Mezali alisema juu ya maombi. Yeye alisema hivi, tunaleta sura ya maombi kwa sababu maombi nayo tena imekuwa njia ya upotevu kwa watu wengi. Jo, watu wengi wamefikiri akose katika kuomba ndiko wataweza kumuona Mungu, kwa sababu hawajui chanjo wapi maombi inaanza na maombi ni nini. Mezali sura yake ya 15 shairi la 8. Proverbe chapitre 15 verset 8 nitasoma. Mezali ni kitabu kinakuwa nyuma ya Zaburi. Zabihu ya muovu ni machukizo kwa Bwana, lakini maombi ya wenye haki ni nini? Ni furaha yake. Huyu yeye alikamata maombi kama zabihu. Alikamata maombi kama zabihu. Manake mtu unapofika mbele ya Mungu kwa kuomba, uko sawa sawa tu na jinsi mtu anaweza kufika mbele ya Mungu kwa kuleta nini? Kwa kuleta zabihu. Donc maombi ni zabihu. Iko sacrifice, iko zabihu ambayo tunaleta mbele ya Mungu. Lakini anasema zabihu zote za waovu ni machukizo mbele ya Mungu, lakini maombi ya wenye nini? Ya wenye haki ni furaha yake. Nilifurahi wakati tuliposema tunafungua mwaka na maombi. Na kama tunafikia nukta ya kusema maombi ni nini, tuone picha ya maombi. Tunaepuka kufanya waombaji maombi pasipo msingi. Ndiyo maana tunafika hapa, kwa sababu dhehebu nyingi zimefanya misingi yao kuwa nini? Kuwa maombi. Lakini kwa kweli ukiona hivi ambavyo wamefanya misingi kuwa maombi, lakini inaonekana ni machukizo, ni zabihu ambazo ni machukizo. Kwa nani? Ni machukizo kwa Mungu. Ni machukizo kwa Mungu sababu gani? Kwa sababu ukisimamisha maombi ambayo haina msingi ni machukizo tu mbele ya Mungu. Ndiyo maana nasema lakini maombi ya mwenye nini? Ya mwenye haki, anasema ile ni furaha. Mnaelewa faida ya zabihu? Zabihu iko na kazi ya kufurahisha Mungu. Kwa sababu ukisoma Biblia katika Agano la Kale, wakati zabihu zilikuwa zinatolewa, utasikia
Biblia inasema Mungu akaona, akasikia harufu ya sadaka ya nani? Ya Solomono au ya Noa. Mungu akafanya nini? Mungu akafurahi alipoisikia, na Mungu akaanza kusema maneno ya bien na kusema sitaharibu tena nini? Sitaharibu tena nchi. Ile ndiyo dhabihu ya kweli. Donge inapofika mbele ya Mungu, Biblia inasema maombi ya mwenye haki ni nini? Ni furaha, inapendeza Mungu. Nilipoona shairi hili nikakuta kwamba tuanzie pa. Manake maombi inasindikizwa na kitu cha kwanza ni haki. Kama hakuna haki, hakuna na nini? Hakuna maombi. Hakuna maombi. Na haki inatoka wapi? Yeye asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili ya nani? Kwa ajili yetu, ili sisi tuwe nini? Ili sisi tuwe haki ya Mungu katika yeye. Ile ndio chanzo ya muombaji. Maombi yoyote, waintercessor wowote ambao watasimama na kusema sisi tumekuwa waombaji, kama chanzo chake hakianje ndani ya kazi ya Yesu ambayo sisi tuliokuwa wenye dhambi, Mungu alijifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tuwe nini? Tuwe haki ya Mungu katika yeye. Na wote ambao wamefanywa kuwa haki ya Mungu katika Kristo, ndio mezali anaandika na kusema maombi ya wenye haki ni furaha mbele ya nani? Ni furaha mbele. Haleluya. Msifikiri tulishindwa. Mahali tunatokea sisi tulikuwa waombaji. Sisi tuliomba, tulikuwa na maprogramu ya maombi ya kila semene, kila mwisho ya juma tunapaswa kufanya veille ambayo inasindikizwa na jeûne chaque samedi. Chaque vendredi tutaojene tuveye mpaka samedi kusudi tufikie dimanche na tuko katika upako. Tuliomba Mungu, ndio tunaweza kuonekana tumechoka, hatuna tena mili ambayo inaweza kusiporter ile mashine na maveye petetre, lakini tena pamoja na Mungu ni vitu vya kiroho na mzee, na Biblia inasema wazee walifanya nini? Waliomba bila havena kwa mwili kuchoka. Lakini kama mnaona muda ulifika tukasema tusome Biblia, ndiyo tuombe Mungu, lakini maneno ya maombi isionekane kuwa sawa vitu ambavyo vinakuwa msingi. Tulitafuta watu wafikie kwanza kuelewa haki ya Mungu ni nini. Kwa sababu mtu akikwisha kuelewa haki ya Mungu na aombe, anafanya kitu ambacho Mungu anakipokea kwa furaha. Saa ngapi? Saa zote. Lakini ngoma zote ambazo zinapiga huku usiku na mchana, usiku na mchana, vitu ndo. Msifikiri vile vinaweza kutisha Mungu na kusema ya kwamba ngoma zinakuwa za mingi leo mvile ya Goma, leo nazo kama hivi zinakuwa za mingi. Mie Mungu atuka atravers hizi ngoma na hii maombi ninashuka nifanye na yenyewe singefanya. Haina kitu kwa sababu Biblia inasema kwanza kwa Mungu ni nini? Ni machukizo, ni dhabihu za machukizo haziletee furaha kwa Mungu, lakini maombi ataya saa moja, nipe saa moja nawe Yesu ya mwenye haki, Mungu anapoisikia anafanya nini? Anafurahi. Haleluya. Donge maombi, tuko ndani ya semene ya maombi. Maombi yetu ina thamani, maombi yetu ina valeur mbele ya Mungu, wakati msingi wake ni ndani ya kazi ya Yesu ambaye alitufanya sisi kuwa haki, akakubali yeye kuitwa bora na kuwa dhambi kwa ajili yetu. Sisi tukafanywa haki ya nani? Tukafanywa haki ya Mungu. Na pale tukiomba ni furaha kwa nani? Ni furaha kwa Mungu. Na Mungu anasikia nini? Anasikia maombi. Haleluya. Nilipofika pale sasa, nikajiuliza hivi maombi imeonekana kuwa dhabihu. Wakati maombi inaonekana kuwa dhabihu, Yesu alisema nini juu ya dhabihu? Nilisoma kitabu cha Mathayo sura 5 verse ya 23. Yesu yuko anasema na Wafarisayo na wanafunzi wake walikuwa hapa. Akasema, kama mtu unataka kwenda kuweka dhabihu yako juu ya madhabahu,
ili ionekane isiwe chukizo, lakini ndani ya moyo wako muna mashitaki, muna vitu visivyoendeka na mtu fulani. Biblia inasema acha kondoo juu ya nini? Acha kondoo juu ya madhabahu, uende kwanza umalize maneno uliyo nayo, ndipo utatoa dhabihu yako, na ndipo dhabihu yako itafanya nini? Itakubaliwa. Ndio ile yote Mungu aliileta juu aonyeshe ya kwamba maombi ni ya wenye haki. Donge maombi, kama tumefikia muda wa kuomba, nilifurahi vraiment programu ya maombi kwa viongozi wa kanisa kusema maombi. Tuzungumzie maombi na tukue na semeni ya maombi. Unajua, siku moja nilihubiri hapa nikasema vitu ambavyo ulimwengu umeogopa leo, na madhehebu nyingi zimeogopa kufundisha leo. Watu hawafundishe watu kuja kwa mwana wa Mungu. Ile inaogopwa na watu hawaihubiri. Ndio watu walishakuwa distrait, watu walishaikana tu kusema hautakuwa mkia, utakuwa kitu. Sasa ile za senyema, na ukileta zile watu wanafanya nini? Watu wanakusikia mbio. Lakini ukisema tuko hapa duniani kama wageni na wanani na wasafiri, muda wetu hapa ni mchache, saa yetu iko ya kidogo, mwana wa Mungu anakaribia, atakuja. Ile watu hawapendi kuisikia. Ile kabisa haihubiriwi. Kitu cha pili ambacho watu wameogopa kuhubiri ni utakatifu. Hii haki ya Mungu kuihubiri watu imekuwa namna gani? Imekuwa nguvu. Watu kabisa wameogopa kuisema. Watu wameogopa kuisema. Hatujui wahubiri wanaogopa kuisema juu ya nini? Akose wanajikuta hao si watakatifu, hao si wenye haki. Ndiyo maana watu wanaogopa kufundisha utakatifu na haki ya Mungu. Ile watu kabisa wanaiogopa. Leo unakuta mtu anaweza kushuhudia alijua Mungu na aseme na uongo. Leo unaweza kusikia mtu anashuhudia alimjua Mungu, na hila kubwa ya shetani iko ndani ya roho yake. Leo unaweza kusikia mtu anashuhudia ya kwamba alipata revelation ya Mungu, lakini ukimfuata kwa makini utakuta roho yake haifanani mtu alijua Mungu. Ndio kuhubiri utakatifu, watu kuishi sendete, ile imekuwa kitu ambacho kabisa watu wameogopa. Na ndiyo maana sasa Yobu yeye, Job chapitre 16 verset 17, niliwaambia ya kwamba hatutasoma mashairi yote. Yeye alisema ya kwamba maombi ni safi. Ndio kitu chenye kiko proper, kitu ambacho kiko safi ni nini? Ni maombi. Maombi wakati nilisoma mwandishi Yobu anasema ya kwamba maombi iko safi, nililinganisha na maziwa. Maziwa ni kwa sababu watu hawakuishi kwenye maziwa iko. Maziwa haitaki takataka. Donge maziwa ukishamwanga maziwa kuchungu, ukifika kwa maferme kule ambako wanakamua maziwa, wakati wanapomaliza kukamua wanakuwa na vile vinaitwa mapaswa. Wanapitisha tena wanapitisha, na ukiangalia maziwa unakuta leta kakitu tu kadogo tu ukaangushie tu ndani ya chungu ya maziwa, katafichama hakafichamake, kataonekana mara moja na maziwa itaonekana humu umekwisha kuingia kitu ambacho ni corps étranger. Imeonekana maziwa iko safi, iko safi. Biblia Yobu yeye aliandika ya kwamba maombi iko safi. Manake watu kama watakuwa watu wa maombi, tunapokuwa na watu wa kuomba, maana ni watu safi, ni watu ambao mioyo yao iko safi. Na ndio maana Yesu alisema heri wenye moyo namna gani? Safi, maana wao watafanya nini? Watamuona Mungu. Hakuna maombi na takataka. Hakuna maombi na takataka. Na ndio maana katika Biblia, ukisoma Mathayo sura 9 shairi la 14 fika 17, wanafunzi wa Yesu wakaambia Yesu, kwa nini wanafunzi wa Yohane na wa Wafarisayo wao wanafanya nini? Wanaomba na kufunga, lakini sisi hatufanyi nini?
hatuombi na kufunga? Nilipokuwa nikisoma shairi hili linionyesha ya kwamba, ndugu zangu, maombi si vitu vya kuiga. Si vitu vya kuiga, kwa sababu umekuta wanafunzi wa Wafarisayo na wa Yohane wanaomba na kufunga, na mimi mara moja nitaanza kuomba na kufanya nini? Na kufunga. Yesu alijibia wanafunzi akasema, mnataka kushidanganya. Ninyi mnawaza nguo mpya unaweza kuileta uibandike kukiraka cha wapi? Cha zamani. Anasema pale utakuwa haukufanya kitu, kwa sababu kashimo kama kalikuwa ka santimetre ngapi, kule kote kwenye ulipitisha uzi ya kile cha mpya, mara kile cha mpya kitafanya nini? Kitakucha na ile ya zamani, na shimo inakuwa namna gani? Inakuwa kubwa zaidi. Ndio maana si vitu vya mchanganyiko, si vitu vya kusema viriba vya zamani vya mvinyo ndivyo uvilete kwa kuweka mvinyo namna gani? Kwa kuweka mvinyo mpya. Biblia inasema mvinyo mpya itafanya nini? Itapasua. Maana Mungu alitaka atuonyeshe juu ya maisha mapya. Donc maombi, waombaji ni watu ambao maisha yao yalifanywa upya. Ni watu wengine hawatembei sababu waliona wa Wafarisayo, waliona na wa Yohane na sisi tufanye kama wao. Hapana, ni maisha mapya. Iko maisha mpya. Maisha ya maombi ni maisha mpya. Wale ambao walifanywa kuwa viumbe vipya. Maana mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe namna gani? Kipya. Maneno ya zamani imepita, tazama maneno yote imekuwa namna gani? Imekuwa mapya. Haiko vibandiko. Hatutembei kwa kubandika, hapana. Vibandiko juu ya vazi la zamani. Vibandiko unaona pale kitu kumekuwa, unaona tena tunabandika. Mnabandika, lakini kwa sababu unaleta kitu cha mpya, kesho mwenyewe mlibandika, shimo itakuwa namna gani? Itakuwa kubwa. Leo mnatembea ndani ya kubandika. Haiko kubandika, haiko vya kuiga, haiko vya kufanya sawa na haiko vya kufanya sawa na maombi. Hii revelation Mungu anatuonyesha tufanye nini? Tuombe kwa muda fulani. Tena tunapoomba tunaomba kama viumbe vipya. Haleluya. Ile niliipata pale. Kitu cha pili, tunapo declare maombi. Maombi inapoonekana kuwa kitu kipya na dhabihu ya wenye haki na dhabihu inayoleta furaha kwa Mungu, donge tunapoomba Mungu, maombi ni kushuka. Maombi maana yake ni kusema mimi sina uwezo, na uwezo unaotafuta kwa mtu. Tukamata mfano, sina kitu. Gamalieli ndio iko nacho. Aski kama nitakuja kuomba kwa Gamalieli, nitakuja na kujionyesha kwa Gamalieli kama mimi niko nani? Niko na kulomba tena nianze kuonyesha kama hauko hata kitu. Huko na neema toka za juu nimekulomba. Unipa ile nani juu. Ni neema yako hata mimi nimekulomba. Aski kabisa maombi inaweza kuwa vile. Maombi haiko vile. Hata mimi nilikuwa na uwezo wa unajenga na tajiri. Iko na magorofa. Lakini anafikia muda kakino tuka kutwanga hai, anakafanya nini? Anakakosa. Sasa niko tajiri. Sasa kuenda Bireresa hii na Birere kutakuwa hakuna tena watu. Kanakuwa muone jirani ule wakanyumba kambao ule Ewa tuende kuilomba. Kuenda nikakinu tukaburebudu. Si amekakosa? Amekakosa. Asi wakati atakuja atasema kwanza mimi niko tajiri. Na kusema nifike na hapa kwani ni balombe na kakino yenu Mungu na neema. Hata munipe yako mbili. Ndio vile Mungu anaweza lomba. Si mmoja anasema baba bakia na utajiri na magorofa yako. Acha kinu yangu pale. Sisi kwa hitaji yako, ni hitaji yako. Kusudi ufikie hii kinu kuibeba hata huko waye, inaomba kufanya nini? Inaomba kushuka na kusema aske mnaweza kunisaidia. Ninalomba huruma kama mnaweza kunisaidia, nimekuwa na bezo ya kinu chenu cha sombe. Tajiri na anahitaji. Wake watoto mumsaidie. Unachukua na wewe utasema nini? Na unapokirudisha utasema nini? Utashukuru. Unapokirudisha huko na obligation ya kusema asante. Utaambia yule maskini asante. Utamwambia asante, naye anasema ndio, nimepokea asante yako. Ndio maombi ile. Maana maombi, nilipokuta maombi, ndani ya maombi ni kushuka. Na nilipokuwa nikisoma mashairi haya, nilikamata
mifano ya watu walioomba. Nikamata mfano wa kwanza ndani ya Luke chapitre 18 verset 11, hatutasoma. Nilitoa mfano wa pili ndani ya Premier Roi chapitre 19 verset 14, nilisoma juu ya watu wawili hapa walioenda kuomba. Katika Luke Biblia inasema watu wawili wakaonekana hekaluni kuomba. Mfarisayo na mtoza kodi. Wote wamefika hekaluni kufanya nini? Kuomba. Biblia inasema mtoza kodi akaanza maombi katika moyo wake, akaanza kuomba na kusema, ni bahati mbaya yenyewe nimepata leo. Kusema prayer yangu ya leo nitaifanya siku moja na nani? Na mtoza kodi. Mimi kwanza siku sawa huyo. Ninafunga. Moja ya 10 yangu ninaipana. Na ninaomba kwa wakati. Siku sawa huyu. Biblia, ukisoma Biblia inasema alisema katika moyo wake, lakini kwa sababu Mungu yeye anaona nini? Anaona mioyo. Ndani ya maombi iko na shida. Tunataka tuseme juu ya maombi, tunadekirili maombi. Juu wakati mimi nitakuwa muombaji, nikuwe muombaji ambaye ametengenezwa kwa maombi. Donge hakuna maombi na vitu vibaya. Ndio mwingine alisema ni zabihu. Kama unataka kutoa zabihu na unakuta huko na problem, hii inaonekana kama mtu iko na problem. Iko na shida. Ndani ya maombi uombe wenyewe ni kuleta. Huko naangalia huyu sababu gani? Siko sawa huyu mtoza kodi. Ulipia omba, huko nafuata kumtoza kodi nini? Omba kwanza, fika mbele ya Mungu. Biblia inasema alipomtazama akasema, lakini haujui vitu ambavyo unavifanya. Unakuja kuomba na ndani ya maombi yako mko hukumu. Ndani ya maombi mko nini? Mko hukumu. Unahukumu katika nini? Katika maombi. Maombi iko safi. Maana mtu kuenda kuomba, inaomba roho ya mtu ionekane kuwa safi, haina hukumu na mtu yeyote. Maombi ni relation yako tu pamoja na nani? Pamoja na Mungu. Mtu mwingine aliomba Mungu ni Elia. Katika kukimbia kwake na katika taabu yake akalia mbele ya Mungu na kusema, Mungu, nimebaki peke yangu nabii wako Mungu uliye hai. Hakuna tena mtu mwingine kudunia yote. Na mimi wanataka fanya nini? Wanataka kuniua, maana tunataka kubakia, haona tena mtu. Injili haitahubiriwaka tena. Mungu akaambia ili haujue Mungu wewe. Uko nasema na mimi unajua mimi niko nani? Maana ukikufa injili inafanya nini? Injili inakwisha. Katika maombi ya Elia anataka kulimite Mungu, anataka kuonyesha Mungu kama ni yeye peke tu, hakuna tena mtu mwingine. Mungu alipojibu Elia, alimjibu nini? Alimjibu, niko na 7,000 ambao mimi nimeziwekea na magoti yao haikufanywa nini? Haikupigwa mbele ya badi. Elia akachoka akasema 7,000 iko. Mtu anaweza kupata hii mateso ambayo niko ndani yake, niko nakimbia peke yangu, nao kunihimiza na kunipa pole, simfanye nini? Simupate. Alors leo Mungu niambie ya kwamba kuko nini? Kuko 7,000. Akamwambia 7,000 iko. Kwenda mpaka pango nitakuonyesha. Elia akakwenda safari, alipofika pale akasimama, na aliposimama Mungu akashuka. Biblia kwa sauti pole ilipokuja, Elia akasikia sauti ya Mungu. Mungu akasema na Elia, unafanya nini hapa Elia? Rudi njia ya jangwa. Unakwenda kupaka Yehu, unakwenda kupaka Elisa, unakwenda kupaka Hazaeli. Ndio nilipofika hapa nikaonyeshwa ya kwamba muombaji na katika maombi hakuna uadui. Kwa sababu hawa watu ambao Elia iko anaonyeshwa hapa, sasa ni maadui.
Kosa Elisa ndio inaweza kuwa haiko adui hapo. Lakini Hazaeli na Elisa haiko mwasambule yake. Naye hamjui. Iko kule, iko mlimaji, iko mbiaka vya kulima kule. Lakini Mungu anaambia Elia, acha nikuonyeshe ya kwamba 7,000 iko. Mimi nakupa kwanza mfano ya 3 tu. Yehu ni nani? Yehu si ndio general wa jeshi. Na kama Elia yuko anatafutwa, msimamizi wa jeshi ni nani? Si ni Yehu. Unarudia, unakwenda kumfanya nini? Kumpaka mafuta. Na unakwenda kupaka Elisa mafuta, atakuwa nabii kwa nafasi yako, na unakwenda kupaka Hazaeli, atakuwa mfalme. Msuria. Si msuria? Kwenye Elia anaweza ambia Mungu, njoo 7,000 yenyewe ulisema hivi. Maana njoo 7,000 yenyewe ulisema hivi. Msuria. Mimi niende nimpakae nini? Mafuta. Yehu mwenyewe yuko ananiwinda usiku na mchana. Kama nimefanya safari ya siku 14 usiku na mchana, ni Yehu ndiye ninaogopa. Nirudie nifike kwake nimtie nini? Nimtie mafuta. Lakini kwa sababu Mungu hapingiki. Mungu hapingiki. So nisituma kuomba, acha nikuonyeshe majibu ya nini? Ya maombi. Katika maombi hakuna uadui. Katika maombi mtu anayeomba roho yake ni wazi, kwa sababu Mungu akisema ombea mtu fulani, utamfanya nini? Utamuombea. Haleluya. Maombi ni kwa wote. Soma Timotheo ya kwanza sura 2 shairi la kwanza. Timotheo ya kwanza sura 2 shairi la kwanza. Ninawaonya ninyi mbele ya maneno ngapi? Yote kuomba na kufanya nini? Na kusihi na kufanya nini? Na kuombea na kufanya nini? Na kushukuru kufanyike kwa ajili ya watu ngapi? Ya watu wote. Siku tutapata muda tutazungumza namna za maombi. Kuna namna za maombi. Kuko kuomba maana yake mimi niko na mahitaji, ninakuja mbele ya Mungu kuleta mahitaji yangu. Kuko kusihi nayo iko forma nyingine ya maombi. Ulishaomba tena Mungu anasema ufanye nini? Tena uombe. Unaomba na kuomba na kuomba na kuomba. Kuna kuombea. Kuko maombi ya kuombea yenyewe wewe hauna hapo nafasi. Frasema naita intercession, kuintercede. Maombi donge leo unasema leo maombi yangu ni intercession. Ni maombi ya kuombea. Utaanza asubuhi mpaka magharibi, hitaji ya duka yako, hitaji ya depo yako, hitaji ya kazi yako, hitaji ya mke wako, hitaji ya nini? Haiko. Mule uliikala tu juu ya kufanya nini? Juu ya kuombea. Uko unaombea. Unaintercede juu ya watu wengine, na kuna kuwa vile kushukuru. Paulo aliandikia Timotheo na kusema hivi vyote vifanyike kwa ajili ya watu ngapi? Kwa ajili ya watu wote. Akampa na mfano kwa wafalme kwanza, kwa watawala. Nilipokuwa nikisoma wafalme na watawala, sasa ndio Nehemia kwanza yetu bana. Wale ndio Nehemia kwanza, wafalme na watawala. Kwa sababu mateso yote tunapitia ndani ni wanani? Ni wafalme na watawala. Lakini aseme kuomba, kusihi na kuombea na kushukuru vifanyike kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kwanza kwa wale. C'est la prière. Haleluya. Donc sasa tuko ndani ya maombi, hamuna parti politique wakati ya kuomba. Haleluya. Sio watawala. Njoo watawala. Maombi hamuna kusema mie juu siko wa MFC au siko wa hivi, mie siko wa hivi, sitaombea wale. Maombi kama ulishafika tu mbele ya Mungu kwa kuombea, Mungu atakuambia hauko wa AFC, unaombea Chilombo leo aishi.
Utasema Mungu, ninaleta kilombo na roho mwema mbele yako. Mungu mfanye nini? Mungu msaidie. Unaona kisi iko ya nguvu. Iko ya nguvu. Kuombea na. Unasema leo Mungu, ninaleta nanga mbele yako. Drone isimuone. Kuombea watawala. Sivyo vile Biblia inasema kama Mungu amesema ni kumuombea, utafanya nini? Utamuombea. Haiko na kusema si tuko ba majorite, wale ba opposa, au si juu tuko ba opposa, wale ba majorite. Biblia inasema muombe kwa ajili yao, kwa sababu salama yao ni salama yenu. Haleluya. Ndio hii ni mfano ambao ninaleta kuonyesha ya kwamba maombi iko safi na ni ya roho safi kama mtu ni muombaji, kama Biblia inatufikisha kwa ile nivo. Sasa kwa vitu kidogo kidogo wenyewe unakuwaka Andre le frère. Pale tumesema kwa watu wakubwa, maana tunasema waadui makubwa watawala. Kama nasema wadui makubwa mnielewe, kwa sababu leo mtu akishaitwa mtawala manake akisema kabisa kesho kanisa zote mtaomba kwa ajili ya watawala, tutasema bwana sisi tuko hivi ndio bwana ndio tumshukazi abaresa mraba nia. Ulipitaka kuduka ya mami iko na ujisha makayeso ndailisha lema, hauna za transport, ukaweza kose mami ataona sere ya Kristo. Anasema sasa unataka kupanda kilijiwe, utaenda aje? Mami sisi naenda, uende bio vrema basi Mungu kwa pamoja na wewe. Unamlaga tena mara ya pili. Mami uko nasikia kisi mimi naenda. Mami nasema mimi nilishasikia kisi unafanya nini? Unaenda. Frère vrema uende bio niko amrie kwanza na bakilia. Kesho huko mumaombi. Unafika kujina ya mami. Unafika kujina ya mami kumaombi. Utaomba nini? Mungu kwa napatia mami macho ya kuwa naona watu. Na mimi namsema tuzi kukuliste ya bakretie, lakini hakukuwa wa kusema. Tabu ambayo nilikuwa ndani yake jana, vile ni vyako. Maombi ni safi. Na vyenyewe utasema haiko juu vyenyewe Mungu atafanya juu ya maombi. Kwa sababu Mungu yeye ni nani? Ni mwaminifu. Maombi ni kwa ajili ya watu ngapi? Kwa ajili ya watu wote. Manake maombi iko safi. Maombi ni roho mwema. Hii ndiyo inaweza kuokoa kanisa, na hii ndiyo inaweza kuokoa Paulo katika nini? Katika mateso yake. Nilipokuwa nikisoma hapa, ndiyo ndugu Muhaya, kwa neno kuongeza, ni zawadi zinajengana. Perfecto, tulizungumza mu introduction ya somo kama maombi yanatoka moyo mtakatifu, moyo mkunjufu. Alafu yenyewe tunasema ya mwisho kuombea, intercession. Wataalamu wa Biblia wanasema le premier intercesseur ilikuwa ni Abrahamu. Mwenyewe Abrahamu anasema aliombeaka, tukaona namna waliachana. Kisha Mungu anakuja kuambia Abrahamu sasa nenda kwenye nani Loti iko. Kwenye iko njoo kwenye naenda. Sasa unafanya nini? Sasa dhambi zao zilifika mbinguni. Abrahamu akasema, Loti anaweza kuwa alishafanya dhambi za kufika mbinguni. Akasema hapana. Normalement, quelqu'un d'autre, place Abrahamu akasema, alienda hapa na ubishi kunitilia ubishi. Yeye wale wanaenda mpondo. Lakini Abrahamu akasema, sasa unaenda mbinguni Mungu, eske hakuna gisi uhurumie? Ukaona kuko 50 personnes. Ile 50 anawaza kukakuwa 50 automatiquement Loti hata kosa kwa haiwezi kosa kama ni tamu ile 50. Wakati anaona Mungu anasema kama uko 50 sitao, anaendelea akasema maana kitu anaenda kufuatilia. Akasema hapana, kukakuwa kidogo 50 anaweza kosa huko. Mnaelewa gisi aliendaka na shuka. Alikuwa kikia hasa kusemea Loti mpaka 5.
Na mwisho naye akasema lakini basi sita niendisha subutu. Songe wachache na kubenye wako mweglizi temezo ya Loti. Alafu natafuta kusemeka iwezekane ya kwamba wakati tunaambiwa kuombea l'intercession, inatutuma kuombea tagisi. Inashinda akili. Mwenyewe mlikosana naye jana, mkapigana juu ya majani, mlikabulana sasa bwana, kila mtu aende lwake. Bana taenda muua, unasema sipendi akufe, ni muombee. Na wataalamu wa Biblia wanafikiri kama atakutoka kwa Loti na wana wake wasichana wake wawili bila mke na wakwe. Paski walikuwa na wawili. Ukisema ile senge ya Loti ya Abraham, alikuwa na wasichana wawili. Si walishakaolewa. Akasema automatically kuwa wasichana wawili na wanaume wao sijakata. Akasema na Loti na mke wake safi sisi. Hivi mlimite ya senge, mbako mnaweza kuwa mwenyewe hata kuwa alisikia, meka meme senge haitakosa eneo. Menayo haikuenea. Lakini kama Loti tu alipona, Mungu maandiko anasema Mungu akakumbuka Abrahamu. Akatosha Loti. Mungu akakumbuka Abrahamu. Na tungeuliza Loti, uko hapa Sodoma na sisi Abrahamu alimfukuza kule kwa mashamba. Abrahamu anipendaki, lakini semiki consider comme adui ni ule akakuwa muombaji kwa ajili yake, na kupona kwake kukatokana na maombi ya mwenyewe na wazieka ni adui. Mfano mzuri sana. Mungu akubariki ndugu. Tusome Mathayo sura 6. Tuko tunasema juu ya maombi, tuko msemene ya maombi na tutaendelea kuomba. Si semene hii tu, ni mwaka wa kuomba kwa sababu ni mwaka wa marejesho. Matthieu chapitre 6 verset 9. Tutasoma tu shairi moja. Hapa Yesu alipenda atuonyeshe sisi wa intercession maombi ni nini. Hapa wanafunzi wa Yesu wanasema tufundishe sisi kufanya nini? Kuomba. Yesu kawaambia. Verse ya 9. Basi ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Amen. Yesu alipofundisha wanafunzi kuomba, aliwaambia mnapoomba, ombeni Baba. Hapana Baba yangu uliye mbinguni. Haiko pale biolojike. Uko wewe peke mshambre ya priere, lakini unapoomba unasema Baba yetu uliye mbinguni. Na mkisikia maombi ya watu mingi, iko rare kuomba Mungu wangu uliye mbinguni. Kuombaji tu na kutaka tu ilishakuya tu kusema notre père. Ni baba yako na nani? Ni baba yako na nani? Yesu akasema mnapoomba semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Niliachia tu pale. Ukiendelea na ile mashairi utu. Donc iliisha tu na iko anaifanya kwa wingi. Ile wingi maana yake muombaji anapoomba, maombi si yako, maombi inavuta hata watu wa namna gani? Mkiomba kwa ajili ya watu wote. Kuna ile obligation. Ndio maana Yesu alisema mnapoomba semeni Baba yetu. Pana Baba yangu uliye mbinguni. Haiko wako wewe peke. Haleluya. Mtu mwingine ndio mwenye alinishauri yaka. Alinishauri yaka akasema, "Sawa unaomba hata kama uko na mtoto. Mtoto tu. Mtoto tu sawa ule wa plaisir. Uko unaomba, bwana wako haiko alishaenda mkazi. Unafika tu kwa maombi uko na mtoto. Uko na mtoto pale. Akili yako isikwambie uko naomba wewe peke. Akili yako ikuambie tuko tunaomba. Na wakati tunafunga maombi sema tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Mnaomba na nani? Mnaomba na mtu. Siku wenyewe wanaomba, unasimama na usiku kwa mkitanda na mke wako, unamaliza maombi wewe peke. Sasa maombi mkanisa. Unamaliza maombi wewe peke. Mama Filo unasimama tu unaomba kiama iko pale. Hata kama haujui kama iko anakufuata. Sasa unamaliza maombi
sema tunakuomba katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama tunafuatana. Na ule mtoto mwenye uko naye alipata ile neema sababu ulipata nafasi ya kuomba na uko pamoja naye, na yeye anashiriki nini? Anashiriki maombi. Sijui kama ninajisikilisha. Donc tuko tunasema kumaombi, vraiment tuelewe maombi ni nini. Maombi ni kitu chenye chiko epanui. Maombi si kitu cha umimi, maombi si kitu cha kusema bo ngasha ya sababu sana basi hivi haiendeke mie kati ya fulani na fulani, kesho ndamshindia mu maombi. Unadanganyika. Unamshindia mu maombi. Ulienda omba sababu gani? Nilienda shindia Bertrand mu maombi. Kama ni mie Bertrand nikisikia nasema niko na neema. Juu yenyewe utanisema mbele ya Mungu. Mungu hatatendea sawa kisi utasema. Na Mungu kwanza analisikia hata. Lakini kwa mtumishi mmoja mwenyewe alisimama kusema na laani Israeli. Wewe ndio mnasemaka na Mungu, si balama? Nyie ndio mnasemaka na Mungu anasikia. Kwenda utufanyie nini? Utulaanie Israeli. Kasimama na kuanza kulaani. Alilaani basi. Walikuwa wanamfuata, yenyewe anasema vinakuwa tofauti na misio yenyewe alifanywa nini? Na misio yenyewe alipewa, kwa sababu mbele ya Mungu, tunapoingia mbele ya Mungu kwa maombi, sisi wa intercessor, wamama mmefanya bien. Kwanza kikundi cha maombi ni kizuri. Nilisema maombi kwanza, mimi ninaifurahia kwa sababu maombi ni takatifu. Maombi ni moyo safi. Maombi mtu akishajifanya wa kuomba tu na haki haiko, utakuwa kupoteza muda bure. Lakini kama mtu alishafika tu mbele ya Mungu kwa kuomba, maombi ni ya watu ambao watu wa nini? Wa haki. Na ndani ya maombi hamuna kasirani, ndani ya maombi hamuna hiki nyuma. Tuleta mifano yote ambayo tumepitia. Hata huko na kofri, kama huko ndani ya maombi, Mungu atakuoblige kwanza na kofri ukifika mu maombi na muna gani, kwa sababu maombi ni ya wenye nini? Ni ya wenye haki. Ombeni hivi: Baba yetu uliye wapi? Ni wangu na ni wa Emery. Haleluya. Tena ni baba ya wale ambao hawajapata na ufunuo. Tena ni baba ya wanaonisema vibaya, ni baba yao. Mimi sitawa prive na kusema juu wale wananisemaka mbaya, Mungu usikue baba yao. Hapana. Mungu ataniambia sawa. Elisa siku moja ataniambia kwenda sasa ule, njoo ufanye nini? Njoo wekee mikono. Nimwangie mafuta huyu, umwangie mafuta. Ule ni profete, kuna nafasi yako. Mungu kazi yako iko hapo. Itawezekana hii. Utarudisha mafuta? Utairudisha? Basi ni yako. Haiko yako. Hautairudisha. Na ndio maana Paulo alipokuwa angali anasema katika nyumba ya Kornelio, alipokuwa angali anafanya nini? Angali anasema tena alikuwa anasema nini? Ninaona Mungu haona upendeleo. Juu kwetu kusema mimi nipatikane katika nyumba sawa hii. Mungu anasema uko naomba mzaha wewe. Unataka ona resulta ya maombi hapa. Mimi Mwebrania kwa watu wasiota kama nilipatikana na hapa. Ni neema yako Mungu. Sasa hauna upendeleo kwa watu. Ile njoo inatoka Mungu, na Roho akashuka kwa ile neno akasema njoo Mungu yao ule. Ule njoo Mungu. Roho akashuka na watu wakaanza kujaza Roho na kusema kwa Mungu. Akasema mbona tulisa kwa sababu ya kisi. Basi inawezekana aje. Hana upendeleo. Na alipofika Yerusalemu, kuna masambo yenyewe sana. Kuna masambo yenyewe sana Yerusalemu.
eleza kama ulifika kule aye. Ukafikia kule aye. Na wale gisi wako haupa unapaswa kuwa tu ulikulia kule. Si wale kupokea. Ukakula aye. Ndio kaanza kujieleza. Ndugu zangu, Mungu gisi iko hana upendeleo. Nilipokuwa ningali nikisema, Roho wa Mungu akafanya nini? Akawashukia. Mimi ni nani nifanye nini? Nizuize Roho wa Mungu? Hata siwashukie. Kama mnaweza enda kumtosha basi. Mfanye kazi ni waje misionari, mfanye nini? Mumutoshe. Bali iweza. Wote finali wakafikia kusema kumbe Mungu hana. Kumbe na mataifa wanafanya nini? Wanakubali. Njoo Mungu ule. Mwenye tunapoomba tunasema Baba yetu uliye wapi? Uliye mbinguni. Tusome shairi letu la mwisho. Namna jinsi gani maombi itageuza mateso yetu kuwa wokovu. Tutasoma Matendo ya Mitume sura 12. Maombi igeuze mateso kuwa wokovu na ipatie kanisa kuendelea. Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5 tutavukia verset ya 11. 12 shairi la 5 tutavuka shairi la 11 na kuendelea sasa. Sura 5 verset ya 5 ya Matendo ya Mitume sura 12. Basi Petro alilindwa katika kifungo, lakini kanisa walimuombea kwa Mungu pasipo kufanya nini? Pasipo kuchoka. 11 verset. Naye Petro wakati alipofahamu akasema, sasa nimejua ya kuwa Bwana amekwisha kutuma malaika yake kuniokoa toka mkono wa Herode na katika yote taifa la Wayuda waliotazamia. Na alipokwisha kufikiri neno lile, akafika kwa nyumba ya Maria mama yake Yohane anayeitwa Marko, na watu wengi wamekutana kufanya nini? Kuomba. Alipopiga mlango, kijakazi jina lake Roda akakuja kusikiliza. Wakati alipotambua sauti ya Petro, hakufungua mlango kwa furaha, lakini aliingia mbio akawaambia ya kuwa Petro amesimama mbele ya mlango. Kwa namna nyingine maombi yetu imefanya nini? Imefika. Nao walimwambia una wazimu. Lakini yeye alizidi kusema ya kama ni hivi. Wakasema ni malaika yake. Lakini Petro akazidi kugonga, na wakati walipofungua mlango wakamuona wakashangaa sana. Naye aliwapungia mkono wanyamaze, kisha aliwaelezea namna gani Bwana alivyomuokoa, alivyomtoa katika kifungo. Akasema, kwendeni mpashe Yakobo na ndugu habari hizi. Akaondoka akakwenda pahali pengine. Amina.